कहीं कहबिनी निश्चय कहबी कहले करी होची आउ न कहले जली जाउची आमे ददवंशर बड़ होई कहीं रहिबु नीच होई कहीं छाड़ी देबु अंभ अधिकार कहीं सेटा म कपालर रेखा रे पति सेटा म कपालर रेखा ना स्वामी धर्म कपाल भाग्य भगवान को विश्वास करी मु केबे नीच हवा पाई चाहना स्वामी अरे मोन भाई वसुदेवंकर पुत्र माता यशोदा गर्भर नुहे मोर जन्म से अस्वीकार करती से अस्वीकार कर कौन कहले स्वामी से आमको करते अस्वीकार न देवे द्वारिकर अधिकार केबे कहाको मागले मिले थाए स्वामी अधिकार को चोर करी छड़ाने को हुए तामाने तुम कौन कहछ रेवती कौन है विरुद्ध रे उठाई अस्त्र कौरव पांडव भ्रातृद्वंद मु सृष्टि करी रक्तर बन्य ए कथा तुम कहि पारुछ रेवती ए कथा तुम कहि पारुछ हां मु कहूची रेवती आ समाने मत कहउछंती आ चाहउछंती हमको धक्का मारी तड़ी देबे ए द्वारिक कटकू रेवती हां धक्का मारी रेवती कपटे लुचाई रखी तुम भजन भगत है आदि दियते कलंक अंभरती माथा है रोहिणी दे ज्येष्ठ माता वसुदेव पिता है एक कथा मिथ्या कहियो सिरे दंती चिंता है कपटे कौन है ओटे कपटर थिला है आरते अंतरे रखो द्वारिका राचन है ठीक कहछ बच्चे तुम संपूर्ण ठीक कहछ से कबड़ी लंबड़ी कर होइता समझ आज कह मीठा मीठा कथा मथारे मारी कुठार हां मथारे मारी कुठार हां हमें से गोटे कपटी लंपटी से गोपपुरे हरिला माईरा थाकू आउ 1600 गोपंगना बध करे केते दानव करिन कपट से भली गोटे कपटी की विश्वास करिबाटा आम चरम मूर्खता आउ तान हइले मु भाबिबी तमे गोटाए फिरू तमे गोटाए त्रुपल तमे गोटाए कापुरुष निश्चय निश्चय आम अधिकार छड़ाने पड़ो ए द्वारिकार राज सिंहासन ए द्वारिकार राज सिंहासन कौन होइछ ज्येष्ठ बात एबरी क्रोध विप्रेत कहीं माता ओ चली आसिले कटक घरे चून दबा चून माँ चून माने पिता तोहरी पाई राज्य विशाल रघुवंशरे रक्तरनिया जलिबा जाउची रक्तरनिया मो कौन कली मो प्रति क्रोध कहीं तुहीटा गोटाए अज्ञानी मूर्ख नहीं तो अंतरे गुरु गुरुजन भक्ति तुहीटा कारणा होई ग्रास करिब अंभर भविष्यत मैं तो धिक्कार करिवार उद्देश्य गोटे माईचा पुरुष होई साधु नारी बेश ऋषि को देखाइलु गर्भर जंत्रणा अपेक्षा कर आम अधिकार को आम निश्चय छड़ाई आनबू छड़ाई आनबू ए द्वारिकार राज सिंहासन कहीं मु होछि राजा रविवतंकर कन्या रेवती हाँ जाओ मत कहवा तबे किए मुझे जदुवंशर ज्येष्ठ पुत्र भविष्य बसबी ए द्वारिका राज सिंहासन तबे पुणी मत धिक्कार करिव धिक्कार पिता चुप कर मूर्ख अरे कौन भाविचु कपट करी तो पिता कौन है मो ज्येष्ठ को छड़ाई नहीं राज सिंहासन बसई बोली अरे कौन मो अधिकार छाड़देवी अरे छाड़देवी राज सिंहासन कथा लुचाना तू ता जानी शुणी करू छलना कथा लुचाना
ଛଳନା କରି କହ୍ନାଇ ଛଡ଼ାଇଲା ରାଜ୍ୟ ସାନ ହୋଇ ବସେ ବସୁଧାସନ କଥା ବୁଝ ମୁଠାରେ ମାରି କୋଠାର ପାଦରେ ଭାବୁଛୁ ମୂର୍ଖ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନା କଥା ଚଲା ତୁମ ପାଇଁ ଯଦୁ ବଂଶ ରଣରକ୍ତ ଆଶା କରିନଥିଲି ମୋ କଳ୍ପନା କଥା ଲୁଚ୍ଛାନା ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ସମ୍ଭବ ନଦେବ ତାହାର ଅଧିକାର ରାଜ ସିଂହାସନ ପିତାଙ୍କ ସିଂହାସନଟା ମାତ୍ର ମୋର ଏଇ ମୂର୍ଖ ଚଣ୍ଡାଳ ଏ ସିଂହାସନ ତୁମେ ଆଗରୁ ନଥିଲା କି ଏବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏଇ ମୂର୍ଖ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ଓ କର ମୂର୍ଖ ଚଣ୍ଡାଳ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଚୁପ୍ କଣ କହିଲୁ ମୂର୍ଖ କଣ କହିଲୁ ଆରେ କପଟ କରି ତୋ ପିତା କହ୍ନେଇ ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି ବୋଲି ଆରେ କଣ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୋର ଅଧିକାର ଛାଡ଼ିଦେବି ମୋର ରାଜ ସିଂହାସନ ନାଇଁ ମୂର୍ଖ ଏ ରାଜ୍ୟଟା ହେଉଛି ମୋର ଓ ହଳ ଲଙ୍ଗଳଧାରୀ ବଳରାମର ବୁଝିଲୁ ମୂର୍ଖ ବୁଝିଲୁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମାରି ଦିଲରେ କଣ ନହେଲା କଣ ନହେଲା ଆମ କୁମାରକୁ ବୋଲି ମାରିଛ ନାଇଁ ଖୁର ନାଇଁ ଅପମାନ ଆଜ୍ଞା ଘୋର ଅପମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଅପମାନର ବି ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ रे बापा देखौची केते गरम देखौची केते गरम अरे बापा तुमे जदी बड्ड ना तुमे जदी बड्ड अरे बापा आगर कोठे थल रे काई बसिलनी राजसिंहासन नाई खुर नाई से हमर ज्येष्ठ हेबा पई संपूर्ण अयोग्य तेले पिता बसी छन्ते द्वारिका राज सिंहासन पितांक अंत सिंहासनटा मात्र मोर केवल ए संबर न छाड़ी दी निश्चय प्रतिशोध धिक्कार करिला मत मार देला निज हाथ धिक्कार करिला मत मार देला निज हाथ न छाड़ी दी निश्चय प्रतिशोध तरबारी धार मोर तरबारी धार मोर तार रक्त निश्चय राखिबाकु दे बड़ भाभी हेला बाड़ भांगे की संपर्क पीड़ भांगे की संपर्क पीड़ छड़ाई दो पिता मान नुआ ज्ञान वास्तविक राजा हे आज्ञा कुमार आपण राजा हेले मो मंत्री खुर महांती आज्ञा नाई खुर नाई ମୁଁ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ଧ୍ୱଂସ ଶମ୍ଭ ପିତା ତୁ କାହା ପ୍ରତି ପରି କ୍ରୋଧ ବିବ୍ରତ କାହିଁକି ଯାହାକୁ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାର ଅଧିକାର ଦେଇ ଆସୁଥିବା ସେ ସମ୍ମାନର ଯଥେଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ପାଇସାରିଛି ପିତା ଯଥେଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଆରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଶମ୍ଭ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଗଳାରେ ଘୁର ମାରି ମରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶମ୍ଭ ସେ କ'ଣ ତତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ କ୍ଷଣକରେ ଚାଲିଯାଏ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଧିକ୍କାର କରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ମାଡ଼
ଅଗ୍ରଜ ତତେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ହେଲେ କାହିଁକି ମାଡ଼ ମାରିଲେ? କାଳ ଯଦୁ ବଂଶର ହେଉଛି ଗୋଟେ କଳଙ୍କ କାଳ ରହୁ। ତୁମର ଦ୍ୱାରିକା ରାଜ ସିଂହାସନ ବସିବା ପାଇଁ ମୋର କିଛି ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ କୁଆଡ଼େ ବସିବେ ତୁମର ଏ ଦ୍ୱାରିକା ରାଜ ସିଂହାସନେ? ସେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଶମ୍ଭ, ସେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି। କଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି? କଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି? ଶମ୍ଭ କାହିଁକି ମତେ ମାଡ଼ ଦେଲେ ମାଡ଼? ଚୁପ୍ କର। ତାଙ୍କର ମାଡ଼ ଦେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକାର ଅଛି। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ସତ୍ୟ। ପିତା ଆଜି ତୋହରି ପାଇଁ ଆମ ବଂଶ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଋଷି ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କ ଅଭିଶାପ। ପିତା କିପରି କରିଲ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଋଷି ଅଷ୍ଟବକ୍ର କଥା? କାହିଁକି ମତେ କରୁଛ ଅବିଶ୍ୱାସ ଧିକାର ଭର୍ସନା? କାହିଁକି ପିତା କାହିଁକି? ରୂପରେ ଗଣେଶ ଭୋଳାନାଥ ଶିବ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଏମାନେ ଅସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ। କାହାର ରୂପକୁ ଦେଖ ନା, ଗୁଣକୁ ଦେଖ ମୂର୍ଖ, ଗୁଣକୁ ଦେଖ। ନାଇଁ ପିତା ନାଇଁ। କାହାର ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାକୁ ମୁଁ କରେ ନା ଭୂକ୍ଷେପ। ମତେ ତ ଟେକାଟେ ମାରିବ ମୁଁ ତାର ଜବାବ ଦେବି ପଥରରେ। ପଥରରେ। କାରଣ ମୁଁ ଦ୍ୱାରିକା ଭଗବାନ କେଶବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶମ୍ଭ। ହସିର ବିଜୁଳି କାନ୍ଦିର ଘର ଧରି ମଣିଷ ଦିଏ ମାରିଏ ମାରିଏ। କୁମାର ଚାଲିଗଲେ। କୁମାର ପୁରା ରାଗରେ ପଞ୍ଚମ ପୁରା ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଆସିବେ ଆଉ ବିଲକୁଲ ଆସିବେନି, ବିଲକୁଲ ଆଉ ଆସିବେନି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା କୁମାର ଚାଲିଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ପିଲା ଲୋକ ପିଲାଳିଆ ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ତ ଧିକାର କରି କହିଲେ କହିଲେ ସେ ସବୁ ମାଡ଼ ଦେଲେ ମାଡ଼। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଚାଲିବନି, ଆଉ ଚାଲିବନି ସେ ନଙ୍ଗଳ। ଏଥର ଚାଲିବ ଖୁର। ଖୁର ମାରିକି ପୁରା ଚାଞ୍ଚି ଦେଉନ ଆଉ ମାରିଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯଦୁବଂଶରେ କଳିୟ ବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମସ୍ତେ କାହିଁକି? ତେବେ କ'ଣ ପବିତ୍ର ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ମହାକାଳ କଳି? ସତେ କ'ଣ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଛି ମୋ ଯଦୁବଂଶରେ?